الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الاستقلال والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالهدى على الناس إلى صراط مستقيم. ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم. ومن حاد عنه رمي به إلى النار الجحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليكم بركات من السماء والأرض. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله العزيز الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya, melaksanakan ibadah sholat Jumat, di mana semuanya ini adalah merupakan orang-orang yang insya Allah yang terpanggil dan dipanggil dan mendapat keberuntungan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini ada termasuk orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah, sehingga kelak kita tergolong orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabatnya. Tentunya kita mengharapkan kepada seluruh umatnya yang cinta dan setia serta konsekuen melaksanakan ajaran yang dibawanya, sehingga suatu saat nanti di mana kita membutuhkan syafaatnya, kita telah mempunyai asar, telah mempunyai bekas kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, karena termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia,
Jumat ini adalah pekan pertama kita masuk di bulan Agustus, di mana bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat bersejarah, di mana bulan ini adalah dikumandangkannya, dibacakannya, diumumkannya, bahkan dilaksanakannya suatu nikmat Allah yang terbesar, di mana pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Salah satu nikmat Allah yang terkadang terlupakan oleh kita. Sering kita mengatakan nikmat, nikmat, nikmat dan lain sebagainya. Namun di saat masuk kepada bulan Agustus, terkadang hanya sibuk dan sibuk untuk sekedar memeriahkan peringatan tersebut. Apakah itu tidak bagus? Bagus. Karena masih mengingat akan arti kemerdekaan. Tapi yang terpenting buat kita adalah salah satu nikmat yang terbesar di samping nikmat iman dan Islam serta kesempatan beriman dan bertakwa kepada Allah adalah nikmat kemerdekaan kita dalam satu negara. Berapa banyak negara saat ini yang masih dalam keadaan terjajah, dijajah, diinjak-injak hak asasinya oleh bangsa asing. Namun alhamdulillah kita tidak terasa 81 tahun telah berlalu kekejaman penjajah yang dalam pelajaran dari mulai SD, SMP dan seterusnya kita ngerti dan tahu walaupun tidak mengalami hal tersebut. Kita terjajah selama 360 tahun. Selama itu tertekan, tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya ada dalam tekanan dari para penjajah. Mari kita lihat sejenak. Di HP terkadang saat ini sudah tidak merupakan rahasia lagi. Betapa menderitanya saudara kita, teman kita, bahkan saudara muslim kita yang saat ini masih ada dalam penjajahan Israel. Jangankan beribadah dengan tenang seperti kita di masjid ini. Beliau setiap harinya memikirkan hidup atau mati. Berlangsungkah Islam? Dan masih terjagakah Masjidil Aqsa? Apakah kita tidak ingat akan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita? Kemerdekaan yang ada di kita adalah bukan hadiah seperti negara-negara lain dihadiahkan oleh para penjajah. Namun kemerdekaan yang ada di kita adalah merupakan salah satu perjuangan yang kokoh, terutama adalah dari para ulama, para kiai, para suhada yang membantu pada saat itu adalah TKR, tentara rakyat dan semua yang ada bergabung. Para ulama tidak memikirkan kematiannya. Beliau hanya memikirkan hidup atau mati kelak anak bangsa yang akan menikmatinya. Beliau rela mengorbankan apa yang ia miliki. Beliau rela meninggalkan anak, meninggalkan istri, berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Secara logika tidak akan pernah bisa kita raih kemerdekaan tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu adalah persenjataan kita, terutama TKR tentara adalah terbelakang. Di mana para penjajah Belanda, Jepang, Portugis dan lain sebagainya senjatanya sudah cukup memadai. Beliau mempunyai granat, meriam dan lain sebagainya. Senjata-senjata mereka cukup canggih. Namun ulama, para kiai, para suhada yang telah gugur pada saat itu hanya berpegang kepada satu hadis Rasulullah, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah sebagian daripada iman. Beliau berkorban
rela. Beliau tidak takut dengan dentuman meriam, dengan ledakan granat, dengan rentetan senjata yang pada saat itu beliau berani hanya bermodalkan golok, parang, bambu runcing, dan sejenisnya, senjata-senjata yang orang kampung ada. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perjuangan yang begitu kokoh, penjajah dapat diusir. Namun betapa sedih dan merananya para syuhada, para pejuang pada saat ini. Di saat melihat anak bangsanya yang hanya tinggal menikmati dan mengisi kemerdekaan tersebut, lupa dengan syukur. Apakah syukur cukup diucapkan dengan alhamdulillah? Tidak. Syukur ini harus kita realisasikan dengan kehidupan kita. Tidak usah terlalu jauh. Mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kita mengisi apa yang kita punya. Kita mengisi dengan kemampuan yang kita miliki. Seorang yang mempunyai harta, bersyukurlah dengan hartanya. Seorang yang punya jabatan, bersyukurlah dengan jabatannya. Seorang yang punya ilmu, bersyukurlah dengan ilmunya. Seseorang yang punya kelebihan dalam satu kehidupan ini, mari kita syukuri nikmat-nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka para syuhada, para solihin, para pejuang itulah gugur di medan laya pada saat itu, merebut, mempertahankan dan membela negara ini sampai merdeka, akan tenang di alam barzahnya. Mereka akan melihat anak bangsanya tersenyum di saat anak bangsanya dapat mengisi dengan apa yang ia miliki dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat anak bangsanya lupa, anak bangsanya lalai, anak bangsanya acuh tak acuh dengan kemerdekaan yang miliki, kita tidak akan pernah mungkin bisa nikmat melaksanakan ibadah di dalam masjid ini. Ada AC-nya, tempatnya enak dan lain sebagainya. Kita lihat negara-negara yang masih terjajah pada saat ini, sulit untuk tenang beribadah. Syukuri nikmat itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang kita miliki. Sebagai guru, jadilah guru yang baik. Sebagai tentara, jadilah tentara yang baik. Sebagai polisi, jadilah polisi yang baik. Sebagai guru, jadilah guru yang baik. Terutama sebagai kepala rumah tangga, mari kita isi dengan jadilah kepala rumah tangga yang baik. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang pada saat ini kita syukuri, para pejuang yang ada dalam barzah yang menaksikan kehidupan kita, yang mengisi kemerdekaan ini dengan tenang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, innahu wal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma yassir umurana ya Allah wa hassil maqasidana ya Allah ya Ghafurur Rahim.
Allahumma rabbana taqabbal du'a ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Tolong anak-anak jangan berisik, laksanakan ibadah dengan baik. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Isbahu sufuwakum. Luruskan sapnya diisi yang masih kosong. As-salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Ini wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإن ربنا بالسلام وإن الجنة دار السلام. تبارك ربنا وأنت عليك يا ذا الجلال والجمال والإكرام. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومعلمينا وجميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أولي الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله ربنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد وما ينبغي له للجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وجميع بيتنا وجميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الأجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا تقبل دعاء يا الله إنك على كل شيء قدير.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله